Selamat pagi. Selamat pagi. 오늘은 인도네시아 7회 제조업 선발 포인트제 시행 계획이 확정됐기 때문에 여러분에게 알려드리고자 합니다. Ya, pada kesempatan ini kami akan memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian terkait dengan rencana pelaksanaan sistem poin ke-7 sektor manufaktur di Indonesia. 당초 제조업 선발 시험은 선발 포인트제 방식으로 스머랑과 자카르타 두 군데서 상하반기 합격자를 분리해서 배출하는 방식으로 추진하고자 했으나 코로나 사태가 일어남으로 인해서 4일만 시행되고 중단된 바 있습니다. Pada awalnya pelaksanaan seleksi calon tenaga kerja asing sektor manufaktur ini akan dilaksanakan melalui sistem poin, dilaksanakan di dua tempat yaitu Jakarta dan Semarang pada semester pertama dan pada semester kedua, dan kelulusan akan dibagi menjadi dua kali juga. Namun karena kondisi corona di Indonesia, pelaksanaan seleksi atau ujian yang dilaksanakan pada bulan 3 atau bulan Maret kemarin akhirnya ditunda atau dihentikan. 다만 10월 현재까지도 인도네시아의 코로나 상황이 호전되지 못하고 여전히 확산세가 계속되고 있기 때문에 기존 방식의 선발 포인트제 방식으로는 시험이 도저히 불가능한 면이 있습니다. Ya. Sampai dengan bulan 10 ini pun perkembangan corona di Indonesia masih terus tetap ada, sehingga pelaksanaan seleksi tenaga kerja asing melalui sistem poin belum bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan di awal. 때문에 본부와 성출기관과의 협의를 거쳐서 방역 조치를 강화하고 기능 시험을 간소화하는 방안으로 선발 포인트제 시행을 11월 22일부터 시행하고자 합니다. Akhirnya kami berkoordinasi dengan HRD Korea Pusat juga dengan BP2MI terkait dengan pelaksanaan sistem poin ini akan kembali dilaksanakan mulai tanggal 22 Oktober tahun ini melalui sistem pengetatan untuk pencegahan terkait dengan corona dan pelaksanaan sistem poin pelaksanaan skill test yang lebih disederhanakan. 먼저 시험을 접수하신 모든 분들께서는 시험 공고가 내일 오후 정도에 성출기관 홈페이지를 통해서 발표될 예정으로 되어 있습니다. 그래서 일정을 차질 없도록 확인 꼭 해주실 것을 부탁드리겠습니다. Ya. Untuk pengumuman jadwal pembagian tanggal dan waktu ujian nanti akan diumumkan pada tanggal 15 Oktober atau besok nanti, supaya Anda jangan sampai ketinggalan untuk bisa melihat jadwalnya di website BP2MI. 그래서 일단 간소화 시험이 어떻게 진행되는지에 대해서 간단하게만 말씀드리면은 CBT 시험은 그대로 1부에서 4부 형태로 기존과 똑같이 시행되고 있으니까 큰 어려움은 없을 걸로 알고 있습니다. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan tesnya seperti apa, itu dalam satu hari nanti akan dilaksanakan selama 4 sesi, jadi sama dengan kondisi pada waktu sebelumnya, jadi tidak akan ada kesulitan. 다만 선발 포인트제가 최소화 방법으로 대폭 바뀌어서 시행할 예정인데 그 내용은 2차 기능시험 평가 단계 최소화에 따라서 시행기간이 단축되는 장점이 있습니다. Ya, tetapi untuk pelaksanaan sistem poin ini nanti akan ada penyederhanaan ataupun materinya itu lebih disimpelkan. 그래서 과거에는 4개 평가 항목, 그냥 면접, 색깔 포함한 체력, 그리고 기초기능, 그리고 직무서류, 이렇게 4가지 평가 항목을 가지고 평가를 했는데 이번 시험에서는 1개의 평가 항목,
즉 체력과 색각만 시험을 보는 것으로 방법이 바뀌었습니다. Ya. Pada sistem poin yang sebelumnya untuk pelaksanaan ujian itu ada 4 bagian yang dinilai, yaitu interview, kemudian tes fisik, kemudian tes kemampuan dasar, dan sertifikat, ya. Kemudian untuk tes yang lebih disederhanakan ini hanya ada satu penilaian saja, yaitu tes fisik dan buta warna, pemeriksaan buta warna. 그래서 일단 여러분들께서 교실에 입실해서 CBT 시험을 보신 다음에는 시험장에 별도로 마련된 체력 시험장에 입실하셔서 체력 측정, 즉 신장, 몸무게 이걸 먼저 측정을 할 거고요. 그 다음에 색각 이상 여부를 평가할 예정으로 되어 있습니다. Ya, oleh karena itu nanti saudara yang telah selesai mengikuti tes kemampuan bahasa Korea melalui CBT, bagi yang nilainya memenuhi persyaratan, nanti langsung pindah masuk ke ruangan skill test yang telah disediakan, yaitu materinya lebih disederhanakan, pemeriksaan tinggi badan, kemudian berat badan, dilanjutkan dengan pemeriksaan buta warna. 과거의 선발 포인트 방식이라고 하면은 CBT 시험을 보신 다음에 합격자 발표를 하고 그 중에 그 합격자를 대상으로 다시 기능 수준 테스트를 하고 나서 최종 합격자를 발표하는 형식이었지만 이번 시험은 1차 합격자 발표, 2차 시험 이런 절차가 없습니다. Kalau untuk sistem poin yang dilaksanakan sebelumnya, setelah peserta ujian mengikuti tes kemampuan bahasa Korea, nanti akan ada pengumuman kelulusan. Setelah mereka dinyatakan lulus bahasa Korea, baru nanti akan dilanjutkan dengan tes tahap kedua, yaitu skill test. Namun untuk pelaksanaan sistem poin kali ini nanti tidak akan ada istilahnya setelah tes bahasa Korea ada pengumuman kelulusan kemudian dilanjutkan tes tahap kedua, tidak seperti itu. CBT 시험을 본 다음에 여러분도 다 아시다시피 시험 종료가 되면은 한국어 능력 시험이 본인이 몇 점인지 확인을 하실 수가 있을 겁니다. 그래서 이 분들 중에 135점을 넘는 분들은 바로 별도로 이동하셔서 기능 수준 테스트를 임하신다고 보시면 될 것 같습니다. Ya. Jadi untuk sistem poin kali ini yang akan dilaksanakan nanti setelah peserta mengikuti ujian kemampuan bahasa Korea lewat CBT, hasilnya langsung nanti bisa dilihat. Bagi peserta yang mendapatkan nilai tes bahasa Korea minimal 135 poin atau lebih, nanti langsung akan masuk ke ruangan skill test untuk mengikuti pelaksanaan skill test. 여러분들 중에 혹시 좀 더 자세히 알고 계시는 분들은 한국어 시험 커트라인이 100점인데 왜 135점을 잡았느냐, 이렇게 혹시 합격 점수가 올라간 거 아닌가 이런 의문을 가지신 분들도 계실 겁니다. Ya, mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian yang bertanya kenapa untuk Cochrane atau standar kelulusan bahasa Korea itu adalah 100, tetapi untuk kali ini kok naik menjadi 135. 다만 이번 시험은 그 100점이 커트라인인 거는 변함이 없습니다. 다만 2차 시험 대상자를 정함에 있어서 100점 이상이면은 여러분들 대부분이 다 합격하는 점수이고, 반면에 과거와 같이 기능시험 테스트를 보실 분들은 실제 선발 인원의 1.5배만 뽑기 때문에 또 160점 이상의 분들만 대상이 되는 면이 있습니다. 그래서 이번 시험에 전체 다 그렇게 보실 수는 없고, 그래서 135점 최소 점수 이상 내시는 분들을 대상으로 2차 시험에 응시하는 것일 뿐 100점 커트라인이 바뀐 것은 아닙니다. Ya. Jadi sebenarnya untuk Cochrane kelulusan bahasa itu tidak berubah. Jadi
kalau nanti 100 poin bisa lulus semua, bisa mengikuti skill test, itu kami berpikir semuanya nanti bisa masuk ke tahap kedua atau skill test. Makanya mengingat jumlah kelulusan terakhir yang akan diambil sesudah itu, kita mengambil keputusan untuk yang bisa mengikuti skill test itu adalah yang mendapatkan nilai 135 atau lebih. 색각 이상자는 원래부터 합격자가 안 된다는 것을 알고 계시기 때문에 결정적으로 이번엔 직무능력 서류 심사도 없고 결국에는 한국어 시험 고득점자가 합격하실 수 있을 것으로 기대됩니다. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa bagi peserta yang nanti gagal di pemeriksaan buta warna itu nanti tidak akan bisa lulus di tahap kelulusan terakhir, ya. Kemudian untuk pemeriksaan dokumen sertifikasi juga untuk skill test kali ini tidak ada. Jadi nanti penentuan kelulusan terakhir itu ditentukan berdasarkan urutan nilai tertinggi dari perolehan nilai tes kemampuan bahasa Koreanya. 그래서 이번 시험은 두 차례로 나눠서 하는데요. 처음에 10월 22일부터 11월 24일까지 21일간 보신 분들은 합격자 발표를 12월 8일 하겠습니다. Untuk ujian kali ini akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama adalah mulai tanggal 22 Oktober sampai dengan 24 November selama 21 hari. Dan nanti kelulusannya akan diumumkan pada tanggal 8 Desember 2020. 또한 나머지 1월 25일부터 3월 22일까지 시험을 보시는 분들에 대해서는 내년도 4월 5일날 합격자 발표가 별도로 발표될 예정입니다. Selebihnya nanti akan mengikuti ujian di tahun depan, yaitu tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 22 Maret selama 34 hari, dan nanti kelulusannya akan diumumkan pada tanggal 5 April 2021. 물론 한꺼번에 금년도에 시험을 다 보면 좋겠지만 부득이 현재 CBT 시험장의 규모가 자카르타에 36명씩 한 번에 들어갈 수 있는 시험실이 하나가 있고요. 스마랑의 경우에 36명씩 들어갈 수 있는 시험실이 두 개가 있습니다. 그래서 이 모든 시설을 풀 가동했을 때에 금년도 한 해에는 도저히 시험이 시행하기 어렵기 때문에 내년으로 일부가 시험 일자가 지정되는 것에 대해서는 많은 이해를 부탁드리는 사항입니다. Ya, kami mohon pengertian dari semua calon peserta. Sebenarnya kalau misalnya ujian bisa dilaksanakan semua tahun ini, itu akan lebih bagus. Namun kondisinya untuk fasilitas tempat ujian yang ada di Jakarta itu hanya ada satu ruangan. Kita isi full, ada 36 peserta. Kemudian yang ada di Semarang itu ada dua ruangan, masing-masing kita isi full 36 orang juga. Jadi ada kondisi keterbatasan dari ruangan yang kita gunakan. Jadi untuk mereka yang tidak bisa ikut tahun ini, nanti direncanakan untuk dilanjutkan di tahun depan. 아울러 지난 3월 16일서부터 3월 19일까지 CBT를 먼저 보신 분들이 있는데요. 이분들 중에 기능시험 대상자는 10월 22일부터 11월 17일까지 사이에 배정해서 시험을 보는 걸로 이렇게 안내를 해드릴 예정입니다. 그러니까 내일 시행 일정 공고에 본인 일자를 확인하셔서 응시하시면 될 것 같습니다. Sedangkan bagi peserta yang sudah mengikuti ujian CBT pada bulan Maret, yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Maret, nanti untuk pelaksanaan skill testnya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 17 November. Oleh karena itu
bagi peserta yang sudah ikut tes CBT di bulan Maret selama 4 hari, nanti bisa dilihat pengumumannya di websitenya BNP2TKI supaya tidak ketinggalan. 아울러 그 지난 3월 시험 때 본인이 열이 높아갖고 시험을 연기된 분이 5분에 계신데요. 이분에 대해서도 별도로 일자를 내일 발표해드리겠습니다. Ya. Kemudian bagi peserta yang sebenarnya harus ikut tes di bulan Maret karena kondisi waktu itu suhu tubuhnya tinggi dan tidak bisa ikut tes, itu ada 5 orang. Itu nanti juga akan dijadwalkan ujiannya di hari tersendiri. Itu nanti bisa lihat pengumumannya juga di website BP2MI. 다시 한번 말씀드리면 간소화된 기능시험은 각 부별로 CBT 시험을 먼저 보신 다음에 135점 넘는 분들을 기능시험장으로 이동하셔서 기능시험을 보시게 된다고 말씀 다시 한번 드리겠습니다. Sekali lagi kita sampaikan untuk pelaksanaan ujian yang disederhanakan ini, bagi peserta yang sudah selesai mengikuti ujian CBT di masing-masing sesi, nanti kalau sudah mendapatkan nilai minimal 135 atau lebih, langsung masuk ke ruangan skill test. 그래서 기능시험의 경우에는 여러분의 키, 몸무게, 그리고 색각 이상 여부, 그리고 특이사항으로 혹시 손이나 발에 혹시 장애가 있는지 여부, 이런 부분을 감안해서 시험을 보고 나머지 직무능력 서류 심사나 이런 거 없음을 다시 한번 안내 드리겠습니다. Kemudian untuk pelaksanaan skill testnya itu nanti hanya akan ada pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian pemeriksaan duta warna. Kemudian bagi peserta yang memang ada kelainan, misalnya ada bagian jari tangan ataupun dari kaki yang mengalami kelainan, nanti juga akan ada pencatatan tersendiri dari pihak penguji. 아무튼 요즘 전 세계적으로 코로나가 상당히 많이 번지고 있습니다. Ya, kondisi corona untuk saat ini sudah menjalar atau istilahnya berkembang di seluruh dunia. 그래서 여러분들께서도 아시다시피 현재 한국으로의 신규 입국 자체가 안 되고 있는 상황도 있고요. Oleh karena itu perlu kami sampaikan kepada saudara sekalian bahwa untuk pekerja migran baru kondisinya sekarang pun belum bisa masuk ke Korea. 하지만 여러분들께서 이번 시험을 무사히 어떤 코로나 감염이라던가 이런 거에 관계없이 시험을 진행돼서 빨리 평상화가 돼야지만 그 한국의 입국도 전체적으로 개선될 확률이 좀 있기 때문에 이번 시험이 잘 치러질 수 있도록 특별히 방역에 부탁을 드리겠습니다. Ya, sekali lagi kami juga minta kepada saudara-saudara sekalian dalam pelaksanaan istilahnya tes kali ini, meskipun istilahnya masih dalam suasana corona yang masih cukup tinggi, kita laksanakan, dan nanti supaya kedepannya kalau situasi sudah mulai membaik, kita kembali lagi juga bisa ada penempatan lagi seperti semula. 다시 한번 이 시험 자체가 정상적으로 잘 진행되고 이럴 때 우리 인도네시아가 그 다른 어느 나라보다도 더 안전하게 코로나가 통제되고 있다, 이런 모습을 보여주는 방법일 수도 있고, 이런 것이 결국에는 한국에 입국하는데 상당히 시일을 빨리 앞당길 수도 있는 부분이라고 생각하기 때문에 여러분들께서 좀 불편하시고 많이 힘들거나 어려운 상황이 있겠지만 많이 좀 협조를 하셔서 우리 인도네시아의 시험이 잘 마무리될 수 있도록 특별히 많은 이해와 협조를 부탁드리겠습니다. Ya, kami mohon kerjasamanya dan pengertian dari saudara-saudara sekalian. Mungkin untuk pelaksanaan ujian kali ini Anda juga mengalami kesulitan dengan kondisi corona yang seperti ini.
Tapi nanti dengan harapan dibandingkan negara lain, kita dengan adanya pelaksanaan ujian kali ini bisa menunjukkan bahwa kondisi di Indonesia pun sudah bisa dilaksanakan untuk ujian tes bahasa Koreanya, sehingga harapan kami nanti pembukaan atau pengiriman kembali ke Korea Selatan itu bisa dibuka untuk lebih awal, karena ini tunjukkan kepada pihak Korea bahwa di Indonesia pun pelaksanaan bahasa sudah bisa dilaksanakan, pelaksanaan tes bahasa. 마지막으로 시험이 진행하기 상당히 어려운 시점임에도 불구하고 시험 진행을 위해서 많이 애써주신 백배두와 에미 그리고 찌라짜스 스마랑 지사에도 많은 감사를 드립니다. Ya, terlepas dari kondisi persiapan pelaksana ujian yang sangat sulit ini, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada pihak BP2MI, kemudian pihak UPT BP2MI Jakarta, juga UPT BP2MI Semarang yang telah bekerja sama untuk persiapan membantu pelaksanaan ujian kali ini. 여러분 모두 건강하시고 모든 원하시는 거 다 잘 이루어지시기를 바라겠습니다. 시험장에서 뵙겠습니다. Ya. Terima kasih. Kami berharap Anda sekalian semuanya dalam kondisi sehat, dan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan, semua nanti bisa terwujud. Dan selamat bertemu kembali nanti di ruangan ujian. Terima kasih. Terima kasih.